(1차) 세계대전이 끝나고 독일의 작은 마을, 안나의 시선이 오래도록 머문 곳은 쇼윈도 속 드레스, 결혼을 약속했던 프란츠를 전쟁에서 잃었습니다. 안나의 삶은 죽은 연인 프란츠의 기억에 묶여 있습니다. 그녀는 끝없는 상실 속에 갇혀 있었죠. 어느 날 프란츠의 무덤을 찾은 낯선 남자. hat Blumen auf sein Grab gelegt? Wissen Sie, wer das sein könnte? Nein. Adrien Rivoire. 무덤을 찾은 아드리eng은 독일의 적국이었던 프랑스인이었죠. Gar nicht krank, ich will nur... Seien Sie still! Jeder Franzose ist für mich der Mörder meines Sohnes. Ich habe ihn auf dem Friedhof gesehen. Und heute früh habe ich ihn weinen sehen. Hübsch, die Kleine. Mir sagen, ob dieser Herr hier wohnt. Geben Sie es ihm bitte persönlich? 초대 편지를 받고 방문한 아드리eng. 24. Franz wäre im Februar 24 geworden. Pensez à lui toujours. Comment pourrais-je l'oublier? Er wäre lieber an seiner Stelle gestorben. Ich auch. Wie war er, als Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben? Und wir sind in den Louvre gegangen. Das Bild eines jungen, blassen Mannes mit dem Kopf nach hinten. 한 남자가 건넨 추억의 이야기는 커다란 위로가 되었습니다. 그녀 또한 사랑이 다시 살아난 듯 느껴졌죠. Aber nicht der Hofmeister. Doch. Er ist ihm ähnlich. Findest du nicht? Nicht vom Äußeren, aber in seiner ganzen Art. Schüchtern und schwermütig. Ich bin froh, dass er da ist. Unter den Blumen ist nichts. Sein Leichnam wurde irgendwo in Frankreich begraben. Anonym mit anderen Soldaten. C'est ici que Franz m'a demandé maman. C'était avant son départ pour la guerre. Nous parlions souvent en français. C'était notre langage secret. Il m'avait promis que nous irions là-bas en voyage de noces. 어딘가 불편한 듯 화제를 돌리는 아들이. Ce sont les blessures de guerre? La seule blessure, c'est Franz. Jetzt, nach dem Krieg, kann ich nicht mehr. Ich höre die Noten nicht mehr. Abends spielte Franz uns oft auf seiner Geige vor. Er war kein großer Musiker. Sein Zimmer. Ich habe ihn gedrängt, sich zu melden. Es sei seine Pflicht. Sie ist wie das Herz meines Sohnes. Nein, ich nicht. Spielen Sie für uns. 프란츠의 흔적을 느끼고 싶은 간절함에 연주를 부탁합니다. 연주는 진실을 숨기는 듯한 한 남자의 고백처럼 구슬픕니다. 심지어 쓰러지고 마는 아드리eng. Ça va aller? Oui. Peut-être vous avez pris froid au lac. 프란츠의 가족이 아드리eng을 통해 상처를 회복해가는 동안 마을 사람들의 시선이 곱지 않습니다. 너도 나도 거절하는 사람들. Und mein Sohn? Deine beiden Söhne. Wir sind die Verantwortlichen. 모두가 행복해 보이던 봄맞이 무도회. 그러나 그날 이후 모든 것이 달라집니다. Der Krieg ist vorbei. 평소 안나를 흠모하고 있던 크로이츠. 아드리eng을 향해 질투 섞인 조롱을 퍼붓습니다. Ach was, die sind hübsch, unsere deutschen Mädels, und tanzen gut, nicht wahr? Adrien, pourquoi vous n'êtes pas venu dîner? Pourquoi vous n'avez pas prévenu? Il faut que ça s'arrête! Je dois tout vous avouer maintenant. 수치심과 죄책감에 진실을 고백하고 떠나려는 아드리eng. Son regard était si grand, si désespéré. C'est moi qui ai tué Franz, Anna. Pourquoi vous êtes venu ici? Pour vous demander pardon. Et dans sa veste, il y avait une lettre. Elle était pour vous, Anna. Vous avez cru à notre amitié. J'ai pu oser vous démentir. Et grâce à ce mensonge, j'ai découvert qui était Franz. Sa famille, sa maison. Chaque jour, je l'aimais un peu plus. Chaque jour, ma souffrance était plus grande, Anna. Les tableaux de Manet, les leçons de violon. Vous nous avez menti.
누군가의 거짓된 기억 그리고 닮은 모습 속에서 안나는 잠시나마 위안을 얻었습니다. 거짓이라도 그 순간만큼은 사랑이 다시 살아난 듯 느껴졌죠. 아이러니하게도 허구가 그녀를 살게 만든 것입니다. J'irai les voir avant pour tout leur dire. 다음 날 J'allais justement vous rejoindre chez Hofmeister. Ce n'est pas la peine, je leur ai tout dit. Ils ne souhaitent plus me voir. Oui. J'ai besoin de leur écrire. Alors écrivez-moi directement à mon nom. Merci pour tout, Anna. Adieu. Ich hoffe, seine Mutter ist nicht allzu krank. 사실 안나는 진실을 전하지 않았습니다. 진실은 그들을 다시 절망으로 밀어 넣을 뿐이라는 걸 알기 때문이죠. 그래서 그녀는 진실보다 위로를 택합니다. Le bruit est effroyable. Le bruit est effroyable. Je ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. La bataille sera terrible. Bon, pas tous. Mais nous ne mourrons pas tous et je m'en sortirai avec un peu de chance. Promets-moi, ma chère Anna, s'il m'arrivait quelque chose, de garder ta joie de vivre et d'être heureuse. 하지만 살아야 할 이유를 찾지 못한 안나는 프란츠의 뒤를 따르려 합니다. Gab genug Tote im Krieg. Sagen Sie ihm nicht. Sie ist schön warm. Als Franz uns verlassen hat. Und jetzt sind wir dran. Du musst aufstehen. Du musst leben. 그러던 어느 날 아드랭으로부터 편지가 도착합니다. Je vous transmets ci-joint ma lettre pour les parents de Franz. Je sais qu'un pardon est impossible à accorder. 아드리앵이 두 분께 쓴 편지를 태우는 안나. 대신 자신의 입으로 편지를 읽어내려갑니다. Et je promets au docteur Hofmeister de rejouer avec le violon de Franz. Ihr Adrien. Jetzt wissen Sie von meinen Lügen. Und wie sehr ich mich quäle, Herr Pfarrer. Ich soll Ihnen nichts sagen. Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Französischer Soldat ist bis nach Deutschland gekommen, um Vergebung zu bitten. Gewähren Sie sie ihm. Cher Adrien, 아드리앵을 이해해 보려는 듯 답장을 쓰는 안나. vous avez accompli votre devoir de soldat français. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre et accepter votre mensonge. 하지만 편지가 반송되죠. Dann wirst du ihn wiederfinden, wie Adrien uns gefunden hat. Du kannst nicht im Zweifel leben. Du bist jung und 안나는 그를 이해하고 용서하는 여정길에 오릅니다. 그 끝에서 자신을 향한 그의 마음도 알고 싶었죠. 프랑스에 도착한 안나는 그의 집 주소로 찾아가지만 그는 다른 곳으로 이사를 갔다고 합니다. 근처 르브르를 찾는 안나. 거짓이었지만 아드리앵이 말했던 마네의 그림을 보기 위해 그의 마음을 다시 읽고 싶었던 거죠. 하지만 아드리앵이 말한 마네의 그림은 자살이라는 그림이었습니다. 그 그림은 전쟁의 죄책감과 고통으로 무너진 아드리앵의 모습과 같았습니다. 불길함을 느낀 안나는 군 병원으로 가서 생사 확인을 하는데 다행히 찾아간 무덤은 아드리앵과 성이 같은 사람의 무덤이었습니다. 무덤에 묻힌 사람의 가족을 찾아가 그곳에서 아드리앵의 주소를 알게 됩니다. 아드리앵은 시골 본가에서 어머니와 지내고 있었습니다. le voilà. Vous ici, je suis tellement content. Et vous en pardonnez? Je suis venue ici pour vous le dire en face. Et vous, Anna? Moi aussi. Même si moi je me pardonnerai jamais. Seul le temps vous aidera à oublier. 집으로 돌아온 안나는 아드리앵이 약혼녀와 마주합니다. Bon, je crois que votre chambre est prête, Anna. Merci à vous, Anne, pour tout ce que vous avez fait pour Adrien. Sa famille pensait qu'Adrien avait perdu la raison. J'ai été la seule à le soutenir quand il a décidé de partir en Allemagne. Il voulait se faire pardonner. Adrien m'a dit que vous jouez très bien du piano. Alors vous nous accompagnez ce soir? 아드리앵과 약혼녀의 다정한 모습을 본 안나. J'arrive pas. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû venir. Vous avez pensé à Franz? Non. Je pensais à vous, Adrien. À moi? Vous n'avez donc rien compris. Anna, attendez, Anna, calmez-vous, attendez. Où allez-vous dormir cette nuit? Tenez, prenez ma veste. Bonne nuit. 마지막으로 그의 마음을 확인하고자 다가가지만 Excusez-moi, Anna. 냉정한 거절 앞에서 모든 걸 깨닫고 돌아서는 안나. Plaindrai. Je ne suis pas née de la dernière pluie, tu sais. Elle est venue pour me dire qu'elle me pardonnait, c'est tout. Quelle innocence, quelle naïveté. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Est-ce que vous accepteriez de venir à notre mariage? Je ne crois pas.
Soyez heureuse, Anna. 그녀는 아드리앵이 더 이상 프란츠의 그림자도 자신의 위안도 아니라는 사실을 깨닫고 마침내 자신의 상처를 타인의 삶으로부터 분리시킵니다. Elle me donne envie de vivre. 슬픔을 내려놓는 법을 배운 안나는 죽은 이를 향하던 사랑을 이제 살아있는 자신에게 돌리며 새로운 삶을 결심합니다. 안나는 사랑을 통해 상처받았고 거짓 속에서 진실을 배웠습니다. 그녀가 끝내 붙잡은 건 사랑이 아니라 자신의 삶을 선택할 용기였죠. 전쟁이 빼앗은 건 한 사람의 삶이었지만 그녀는 상실 속에서도 다시 살아갑니다. 어쩌면 이 영화는 사랑의 이야기이자 자기 자신을 다시 사랑하게 되는 이야기인지도 모릅니다. 상처 속에서도 삶은 계속되고 그 과정에서 안나는 자신의 색을 되찾았기 때문이죠. 영화 프란츠였습니다.